Good morning, everyone. Today we will tackle about the problem solving and creativity by Edward Paul Torres together with my group mates, namely Melbet Lobetania and Glyza Tabagan. So before ta mo dig deeper sa framework ni Edward Paul Torres, ato sa siyang ila-ilahon kung kinsa ni siya. So as you can see sa screen, so Edward Paul Torres, known as the father of creativity, for his nearly 60 years of research that became the framework for the field of gifted education. Then siya di ay ang kanang known as a father of creativity, no? Then he was a professor also sa Emeritus of Educational Psychology. Then he invented the benchmark method of quantifying creativity. Then the Torres test of creative thinking helped shatter the theory of IQ tests alone were sufficient of gauge real intelligence. The test solidified what heretofore was only conceptual, namely that creative level can be scaled and then increased through practice. So, according to Edward Paul Torres, kay kuanin niya ang kanina framework because as you can see, Torres test to creative thinking. So, kani siya is para bitaw mat-test sa usa ka student kung asa na siya na level sa iyahang IQ or kanang iyaha bitang intelligence is asa kutob or asa na siya dapita. So iya ning gihimo ang kanina framework to identify to discover pa kung unsa bitay mga kanang when it comes to creative thinking, unsa pay makuan sa usa ka student, sa usa ka bata, so unsa pa iyang mag-give. So through the IQ test sa usa ka bata, pinaagi sa framework ni Edward Paul Torres, diri na to ma-identify, matas ang usa ka intelligence sa usa ka student or especially sa kanang mga bata. So asa na siya dapita na intelligence or asa ko to biyang IQ test. So diri na to ma-identify pinaagi sa framework ni Edward Paul Torres. Next is, as you can see sa screen, mao na iyahang noun no na Edward Paul Torres. Then next is as we can see the advanced organizer, no. So sa advanced organizer na adiri ang Torres creativity framework and the creative problem solving. So first, let's all tackle about the Torres creativity framework. So natay upat ka buok, no. First na ay fluency, next is the flexibility, ikatulo is elaboration, and lastly is the originality. So first, unsa man ni ang fluency sa Torres creativity framework. So next, fluency. So fluency refers to the production of a great number of ideas or alternate solution to a problem. Fluency implies understanding, not just remembering information that is learned. So sa fluency, from the word itself, fluency. So sa fluency is ga-refer ni siya sa kanabitang great number of ideas sa usa ka bata kung giunsa niya pag find og possible solution sa usa ka problem. Like for example, na siya alternate solution sa problema bitaw, di lang siya mag-stick sa usa ka solution, but also napa siya mga kanang second option if dili mo kuan ang kana na solution na iyang gi-apply, so naa siya plan B. So sa fluency is nag-imply siya og understanding, dili lang about sa pag-remember nimo sa usa ka information. So dapat daw naa siya understanding, dili lang about sa pag-memorize inana. So as well as iya hatong na learn ang usa ka butang sa dapat iyang i-understand, dili lang niya saghuon baron or kanang sa na saghuon baron. So dapat for example kita as a student, if na test nga by terms ang mostly ang i-test. So kita mostly ato man jud nang saghuon, dili na nato sabton unya kung ang mugawas dihay is situational, so magyaw-yaw ta kay wala ni gawas ang atong gitun-an, which is dapat unta sa kanina ko sa fluency is dili lang nato bitaw i-remember or dili lang bitaw nato saghuon ang usa ka kanang given na knowledge, but also ato siyang i-dig deeper, i-understand kung say naa na context kahibaw ta mo
widen sa ato ang kanabitang knowledge about na mo research for more information na related na topic sa given sa maestra. So sa fluency, natay keywords no, as you can see sa screen, natay compare, convert, count, define, describe, explain, identify, label, last, match, name, outline, paraphrase, predict, and summarize. So sa fluency, ang ihang keywords is from the word itself, compare. So dapat natin compare analysis no. When you, for example sa fluency is kana bitong naa kay comparative analysis, like if magkuha na kag solution sa usa ka magkuha na kag solution is imo bitaw na hunaon kani siya no is applicable ba ni siya na kuanon, or if kani ba na plan B nimo is maayo ba ni siya mao imong ibutang na solution sa imong problema, or dili ba siya applicable. So imo siyang kuan bitaw, mura siya graphic organizer na sa imong hunahuna na imong i-analyze or imuha siyang i-compare kung sa di applicable na solution na ma-fit in na problem. So dapat nakabaw ka mo compare. Then another keyword sa fluency is convert, count, define. So kabaw sad ka mo define. Then also describe, explain, identify, label, last, name, outline, paraphrase, predict, and summarize. So since sabotable naman kay mga words, dili lang ta mag-dig deeper dira. So next slide. Next is application activities sa fluency. As you can see sa screen, trace a picture and label its part, outline an article you find in your topic, how many uses you can think of a hanger. So diri sa fluency, as you can see ganiha sa keywords sa fluency is na-include ang labeling. So sa iyang application activities is, as you can see sa trace a picture, so more siya puzzle bitaw na imuhang ipa-perform or imong i-include sa activities so sa usa ka room if mag-report ka, kay para bitaw ma-test nimo ang IQ sa usa ka student kung kuan ba siya sa nooy kahibaw ba siya ana, like as you can see by tracing a picture and label its part, murag makuan bitaw yang iyahang intelligence or something like mind, matest iyahang mind, murag ma-exercise iyahang mind kung usaon na siya pag find sa solution by giving that a certain activities. So next is list 15 things that are commonly read or contain red. So as you can see sa example, na-include ang apple since ang given na direction diri no kay mag-list og 15 ka buok butang na red. So wa man siya nagbutang og kanang red na kanang related sa food, but ang yang gibutang ra sa direction is 15 things that commonly contain red. So sa example na diri ang random na mga butang no na nagkuan og red. So naay apple, naay blood, naay brick, cabus, cherry, Christmas stocking, exit sign, fire alarm, flag, heart, red nose, render, rose, tomato, and wagon. So if nabantayan ninyo sa fluency is mura bitaw kung unsa to'y given na direction na gihatag sa usa ka teacher is mausa to ang makuan sa usa ka student or sa usa ka bata. So sa as you can see sa direction, which is 15 things ra na nag-contain og red. So as you can see sa example na given ito ang mga random na mga butang na red rasad. So wala na ilain pa na kuan. Example, wala na siya nag-focus sa usa ka category, which is for example ta sa food na nag-contain og red. So wala siya nag-focus, which is generalize ang kanang given na direction na general bitaw ng mga butang na nag-contain ra og red. So mao ra sad to ang gihatag sa usa ka student na answer. So next we have flexibility. So flexibility refers to the production of ideas that show a variety of possibilities or realms of thought. It involves ability to see things from different point of view, to use many different approaches or strategies. So sa flexibility guys is
Nakita nato sa definition pa lang sa flexibility, no, is wala lang siya nag-focus sa usa ka point of view, but also nag-include siya different point of view sa usa ka things. Like for example, sa given na problem is na siya what if. So, example ani kining what if. So, dama tay lain-lain na point of view if makadungtaan na words. So, sa flexibility is murag test imuhang mind para mag-dig deeper kung sa pa yung mga different na mga point of views na pwede nimong ma-answer or matubag ana na certain na question. So, it also used many different approaches or strategies. So, sa kanina flexibility, kanina kuan is magamit nimo ang different strategies nimo when it comes to finding alternatives or possible solutions sa kana na problem. So matest nimo ang mga lain-laing strategy na imuhang gamiton in finding a solution or in finding the kanang exact jud na ma-fit ana na solution ang kana na problema. Then next is keywords sa flexibility, no? So, nara dira change, demonstrate, distinguish, employ, extrapolate, interpolate, interpret, and predict. So, nasa naapil diri ang predict. Nganong naapil man ang predict? Because wala man kay exact bitaw na answer or wala exact na given na answer. Because kuan sa flexibility, ari nimo matest ay mo hunahuna kung unsa jud ang mga posible or critical thinking, magamit nimo imong critical thinking. Next, we have sa flexibility ang application ideas. What would happen next if there is no automobiles? So, from the question pa lang, unsa may posibleng mahitabo if wala na yung mga sakyanan? So, daghan tag mga posible na mga answer sa kanina given na application ideas or sa kaning question, no. So daghan kitag mga what if, no, unsay mahitabo if wala na jud automobile, unsa ka daghan mang posibleng mahitabo, wa tay masakyan, maglakaw na lang ta, or kuan unsaon na to pag travel sa mga lagyo na lugar, inana na mga what if. So ang kani siya matest jud nimo ang imuhang IQ or imuhang panghuna-huna kung unsaon man kaha if wala na yung mga automobile. So another example, how would a dog look for a flea? Then another example, kay na siya kuano blank, how is blank like blank? So ari nimo ma-test kung mga imong mga critical thinking kung saan nimo pagsumpay ang kana na question, unsay ma-fit niya na word sa kana na question. Then how would you feel if dayon that you were invisible for a day? So unsa man ang imong ma-feel if sa usa ka adlaw kanang ma-invisible ka or kanabit ang di ka makita. So, daghan tag mga posible na answer sa kana na question. So, depende ra jud na sa usa ka bata kung unsaon niya pag-analyze, paggamit siyang critical thinking, pag saon niya pag distinguish and also to predict sa mga possible na solution. Then also to interpret the question kung giunsa niya pag interpret sa ihang hunahuna. Then another example, how would you group the ideas about red into categories? So na diray table na given, no. So examples are fruits, safety features, and vehicles. So sa ganiha katong sa fluency is 'di ba nagkuanta og kanang example ato na kanang wala siya given na category katong random ra siya, no, na basta red lang na butang 15 items or 15 things that are commonly read is ma-fit na siya. For example, sa katong fluency is mga tag 15 things na nagkuan og red. So basig unsa ra ato ang itubag because ang given na direction is 15 things raman. Wala man siya nagbutang og category kung unsa ba siya na pagkaon ra ba siya na red inana. So nagdiretso ra siya og generalize kung unsay makita nimo na red. So mao ra sa to itubag. Pero dire sa flexibility is naanay category, no, given na ang category which is the fruits, safety features, and vehicles. So unsa may mga red fruit, so na given dere na apple, cherry, raspberry, and tomato. So since nanay category ang imuhang pangunahuna sad magunahuna sad ka kung unsa to yung mga fruit na
na unsa to yung mga fruit na color red. So mao sa to ang itubag sa usa ka student. So matest jud nimo ang iyang IQ if kanang nakasabot ba siya or dili pa ba inana ka kuan iyang IQ or iyang pagsabot, dili pa inana ka kuan bitaw ka high iyang IQ, or I mean mga basic raman ni nakuan sa na mga basic na information or basic na question. Pero through pinagi ni ani ma-test nimo ang usa ka bata if asa na siya dapit or dili ba siya behind sa iyang panghunahuna sa iyang age. Then another nasa tay red safety features. So red safety features unsa man to yung mga color red na mga signage. So natay exit sign, fire sign, and stop sign, and also the tail sign. So mga signage ni siya no na nag-contain or nag-color, mga signage ni siya no na color red. Next is the red vehicles. So mga red na mga vehicles natay cabus, fire truck, tricycle, and wagon. So proceed ta sa next. We have elaboration. So elaboration is the process of enhancing ideas by providing more details, additional and clarity improves interest and an understanding of the topic. So elaboration, since kuan naman ni siya no, makasabot ra ta dayon sa iyahang words pa lang, elaborate. Kung giunsa niya pag-enhance ang iyahang ideas or kanang mga kuan niya, iyahang mga own insights ana na details na given. So giunsa niya pag widen sa iyahang panghunahuna, giunsa niya pag provide og more details na given na topic or problema. So iyahang gi-elaborate pa, iya pang gi-dig deeper ang kanang information. Then additional and clarity improves interest in and understanding of the topic. So sa kuan ang elaboration sa student is kana bitong iya pang i-kuan i-explain pa jud kung for example gihatagan na siya og topic or problema. For example, sa topic, yatagan siya og topic na freedom of speech. We all know that freedom of speech is the rights to, or kita natay katungod na mo reklamo, mo complain sa ato ang mga rights as a mamamayan or unsa pa na dira. Natay kuan, since we are in a democratic country, so we are free to speak sa ato ang mga kuan sa toy mga problema nato na related sa community or unsa pa na dira. So natay freedom of speech. But kanang given na topic niya, freedom of speech, iya pa nang elaborate. We all know that freedom of speech is kana-kana. Pero mag-dig deeper pa na siya, iya pang i-improve ang mga details, iya pang i-enhance yung ideas kung unsa na siya ang freedom of speech. So wala siya nag-focus sa given na definition, but also nag-research pa siya og more, og iya pang gi-enhance iyang ideas or insights sa kana na given na topic. So natay keywords no, the appraise, the critic, determine, evaluate, grade, judge, measure, select, and test. So ako naman natakol ganiha kung unsa to ang elaboration. So evaluate, imong i-measure or imong ara nimo ma-test ang imong IQ. Then application ideas. Tell your neighbor about your last family trip using as many details as possible. So, sa elaboration is kana bitong pangutan-on ang usa ka student or sa kuan lang sa bata is kumusta man ay imong kuan sa naay family trip last week. So ang bata mo explain man jud na kami na nakay mi og kuan, na nakay mi og sakyanan, nagduwa mi adto sa park. So daghan kay na siya ipangsulti, or there are some also na mga bata is kana bitong i-action pa while nagsulti kung unsa sila kalingaw or unsa ilang gipangbuhat ana na week. So
Iha bitong i-elaborate kung unsa jud nahitabuan ang pangadlaw. So what na another example is what can you add to blank improve quality and performance. Then describe all the possible characteristics of the red quality in a wagon. Examples are shades, finish, texture, and uniformity. Next, the originality. So, mauni siya ang last sa kang Edward Paul Torres na creativity framework ang originality. Originality involves the production of ideas that are unique and unusual. It involves synthesis or putting information about a topic back together in a new way. So sa originality is iyaha yung own words. Like for example, arita sa keywords no. Compose, create, design, generate, integrate, modify, rearrange, reconstruct, recognize, and revise. So, from the word itself, originality is iya jong kaugalingong ideas, iyang insights or giunsa niya pagsabot, then giunsa niya pag-generate ang kana na information. Then also nasa diri na include sa keywords ang revise. So since we speak originality, so iya jud nang like for example kanang sa research. So sa research, di mo jud na mahimo na di mo mag-revise since ipa-check pa man na sa teacher. So once na mo ang teacher na i-revise na, so maghimo na pud siya balik, maghimo na pud siya balik na mag-compose na pud siya balik na mga kuan na ma-perfecto. So which is iyak originality, iyang gi-revise ta iyahan na jud. So ang kaning originality is naa siya application ideas. So na there is a given example. Find an original use for blank. Then what will be the strangest way to get out of bed? Then design a new blank that is better than the one you have. Then write a unusual title for the ideas about red. Examples are revolutionary red representation. So, sa originality is, arita sa kuan para di mo maglibog, arita sa given na example kaning pinakaubos, kaning write unusual title for the ideas about red. So, related siya sa katong given na example sa first, sa katong fluency, then sa sunod. So, sa originality, so, ang nakabutang diri, write unusual title for the ideas about red. So, red, unusual ideas about red. So since unusual title man ay hangi given sa direction. So ang given sa na answer is revolutionary red representation. We all know that revolutionary is all about revenge, paghihimagsik. So sa red na gi-highlight dira sa tong ano revolutionary red representation. So we all know ang red is mura siya bloody bitaw, mahug siya na ang meaning niya if relate ato sa revolutionary is bloody war or something inana. So di ba when we say unusual is dili bitaw nato common na mabatian ng kanina sentence which is the revolutionary red representation. So mura siya di siya mahug na common jud nato na mabatian. So na-include siya sa or na-fit siya ang kaning given na example sa sa originality because originality is all about your kuan man. It's all about your yung sa nimo pag-compose or pag-generate sa imuhang ideas. So, since ang given na example is unusual title, so ang given sa the answer is all about related sa unusual title na nag-differ sa red. There are many kanang things na mag-define og red. So na may mga meaning behind those colors, no? Pero ang red common man jud nato na ang red is bloody jud siya or it it really fits sa revolutionary since revolutionary is all about revenge inana. So na fit ra jud siya. So it's all about originality. So maura to tanan no akong balikon
Sa kang Edward Paul Torres is siya ang nagkuan sa creativity framework, which is natay upat ako nang tackle ganiha. We have fluency, flexibility, elaboration, and originality. So that's all. So the next reporter will tackle about the creative problem solving and the sixth stage of creative problem solving. Creative problem solving, or CPS, is an intentional process for solving problems and discovering opportunities. It exposes the use of creativity in coming up with solutions, which are not novel but practical as well. In the 1950s, Alex Osborne described this process in his book, Applied Imagination. Osborne opened the process in the public domain, which meant anyone can use it. Over the years, countless people utilized the CPS in various fields and endeavors. Ang CPS kay practical, which is international process for solving problems o discovering. Gidescribe ni Alex Osborne iyang book og Applied Imagination, which is anyone can use it. Osborne checklist. The origin of classic brainstorming is the root of creative problem solving. There are a variety of general structures. Define the problem. Generate possible solution. Select and implement the best, which can be found extensively in several differences academic traditions. The following, based on Van Gondi 1988, description is very brief skeleton of a very rich process, showing it in its full 6x2 stages from Stage 1, Miss Finding, sensitive yourself, scan or search for issues, concern, challenges, opportunities, and others that need to be tackled. Divergent techniques include wouldn't it be nice if, or WIBNI, and wouldn't be awful if, WBAI, brainstorming to identify desirable outcomes and obstacle to overcome. Convergent techniques include the identification of hotspots, highlighting, express as a list of IWWNs, in what ways might, and selection in terms of ownership criteria and outlook criteria. Stage 2. Data finding. Gather information about the problem. Divergent techniques include 5 W's and H: who, why, what, when, where, and how, and listing of wants, sources, and data. Convergent techniques again include identifying hotspot, highlighting, mind mapping to sort and classify the information gathered. Stage 3, Problem Finding. Convert a fuzzy statement of the problem into a broad statement more suitable for idea finding. Divergent techniques include asking why and etc., the repeatable question, and 5 W's and H. Convergent techniques include highlighting again, reformulation of problem statements to meet the criteria that they contain only one problem and no criteria. So, ang problem finding means problem discovery. Diba? Naka-try tani katong time sa math. Before na to kuan ang problem nga finding, tanaw na to unsay problem missing so that makamove-on ta sa problem solving. Muna siya ang process ani. So niingon diri nga ang sakto to akong giingon nga ang problem finding comes before problem solving. It is the process of identifying problems that are worth it. Matong ingon nga ang usa ka problema like pangitaon nimo unsay missing ana niya, dayon mangita ka kanang way nga mabuhat nimo so that mo come up ka sa problem solving. Buunta sa stage 4. So ang stage 4 is idea finding.
generate as many ideas as possible. Divergence using any of very wide range of idea generating techniques. The general rules of classic brainstorming, such as deferring judgment, are likely to underpin all of this. Convergence can again involve hotspots or mind mapping, the combining of different ideas and the shortlisting of the most promising handful, perhaps with some thought for the more obvious evaluation criteria, but not over restrictively. So, idea finding. So, ang idea finding means kanang example, kaning idea finding is magamit din siya sa atong brainstorming, classical brainstorming. So, nasod diri ang strategy. So, once manggod sa usa ka idea nga mangita ka is magamit ka og way, means a strategy. So, dili nimo mabuhat sad ang imong pagpangita og idea o wala kay strategy nganong nakuha to nimo nga idea. So, ang idea finding diri is muna siya ang classic brainstorming. Sige ka na siya sa atong utok. Then, ladri o ang convergence can again involve hotspot or mind mapping, the combining of different ideas. So, sa usa ka idea is once manggod kani mo nimo idea, pikas mo nimo idea. So, pwede na nimo ma-combine para ang imong gipangita nga idea is na ma-fit sa imong gipangita. So, stage 5 is the solution finding. Then, di ba, ang solution finding is first na tong, di ba, ang stage 3 is ang problem solving. So, problem finding. So, ang ato nang i-cycle ang kanang 3 to 5, mabuhat din siya. Like, suppose, problem finding. So, ang maestra nagbutang og problem, example sa math. Then, nasod diri ang idea finding is, gamito na to ang brainstorm nga makuha to na to. Like, example, ang usa ka problem sa stage 3 is problem finding man. So, sa usa ka stage is, sa stage 3, may problem, din na siya missing. Then, sa stage 4, sa idea finding, mangita kag idea, gamito nito atong brainstorming o gamito nito ang strategy nga makuha to na to, nga ma-fit sa kato nga problem. Then, sa stage 5, diri na ang solution. Dili man ani mo sad makuha kung may solution. Para raguna sa problema na to, nga dili na to na makuha, di na to ma-success if atong problem is walay solution. Na jud asa usa ka problema, na jud solution. So, stage 6 is the acceptance finding. How can the suggestion you have just selected to be made the standard and put into practice? Shun negativity and continue to apply deferred judgment problems are exposed to be solved, not to the external progress. Then, kani is, nga time, acceptance finding. Mula lang siya, makamap siya nato in real life situation. Once manggod nga, unsay, di ba? Tapos, mag-solve tag math. Then, ay solution, nakakwantag idea, pero sa huli, wrong na ito. So, nakuha na to nga acceptance finding. Like, i-accept lang na to nga moto. Pero, nagkuhan siya sa cycle. Then, naman diri siya negativity and continue to apply for judgment. Once manggod, na-accept na to, nakuhan to na to, nakakuhan sa taog, learn. Una nga, sunod, pagkamap ta nato na pud sunod nga problem, like katuday siya kay narung ko dapit kay mo din ni ang sakto muna nga i-accept na to but into positively ngano man ma-accept na to, like sunod maka-learn ta tungod ato nga wrong.